21-январь қой базары достар. Бүгінгі балалар менен қойларды сұрап көрелі. Қанша екен не дос? 8,5 болор. Болору 8,5 екен. Серт қанша болды шып? 8,5. Бұл деле 8,5 екен достар. Зыңқ да. Ал. Тақсыр, салам алейкум. Қанша екен сіздікі? 14. 14. Қанша олтады я? 13. 11. Бұл 11 екен достар. Ұғылы отаға жақшылы. Ақтада өрі тұрттыр. Қанша екен яшып? 11 de отам ба? 11. 10 болса берем. Semiz. Dostlar 10 жақшы екен. Semiz дейді. Şunday dostlar. Oğuzlar qancha oldu yaşap? 6,5'dan kan dostlar oğuzlar. Qancha kan yaşap? 13. 12'ga öresinglar. 12'ga bersa atkan dostlar. Qo'y ko'p dostlar, qo'y ayoyli ko'p ekan. Bağların görüp otasыңар, kanalga qattalып qo'ylar. Qancha kan yaşap? 10. Yaş mı? 2 yaş. 2 yaşqa 10. Echkiler qancha oldu yaşap? Qanchadan echkiler? Ulaqtarım. Ulaqtarım bilan çoğu 5,5dan kan dostlar. Qancha oldu deko? 25-23. Urg'achi o'qading ha? 25-23 ko'ka. Galla. Qaysi o'zlarki? Qanchadan bo'lari? Ular Moreki to'qtolar 9'dan beri o'tam. Morekini 10'ga berib o'tam. Tut. Bu semizlerdi 15'ten. Nomeringizni aytib qo'yinglar, birodar. 0703 98 64 64. Rahmat. Sog'lig'ingiz bo'lsin. Dostlar, bu yoqda qattaluvchilarimiz ko'p ekan ras. Qancha kan yashab? 17 ga dostlar. Cho'ng. Qo'chqor. Şükür. Az var ama şaka. Daha qattalıqçılarken qancha ekan şap meriniz? 11. Nık жақсы ekan dostlar 11 ga. Az baraz жылқылар жаққа барабыз. Уй торпақ толық эле тартылат достар. Az биздин өзгөчө маршрут менен келтебиз бүгүн өйдө чөптөн ылдый. Qanchada ekan do'st seniki ya? 11,5. 11,5 o cho'nch qo'chqor. 12,5 ekan. Chöpten ılдый navrat бар tozmurun. Өйдөдөн ылдый чыкчыбызда. Qo'ydu biraz ko'proq tartib berildi. Antken dayıma qo'ydu suraysiңар. Qancha ekan shapeko? Ekran 15 görüm netmişler. Qo'chqor qancha ekan ya? 60 ga dostlar. Cho'ng ekan. Qulog'ini ko'rdinglar da. Şu dostlar, TikTok'ta 30 mingga chiqarib bereli. YouTube 12 ming qattalıqçı olduk. Hem YouTube'ga 15 ming degan sel qo'yalım. Bugün de hava rayına qarabay geldik. Hem bugün de bizning kanalda gana chiqatdi mal bozorning videosi.
Ошол себептен бизге силерден тока катталууңар керек, лайк басып койгонуңар керек, башка эч нерсе кереги жок достор. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди баалап билели. Ошо койлор бүгүн ушундай болду достор. Торпоктордун форсажы болуп бардык достор. Форсаж. Торпоктордун форсажы. Ошо достор, азыр дагы калганын тартып берем. Барыңарга рахмат.